كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Blessed be God Almighty, who has given life and death, who has given us blessings, one of which is faith and Islam. Salawat and greetings may be poured unto the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet who has brought us from the age of darkness and ignorance, and sought to a family, friends, and loyal followers to the end. Firstly, I am Reza Abdullah as a member of Group 3. I would like to say thank you to my friends and also the lecturer, Ma'am Aryani Buhari, who has taken the time to listen the material we convey. For the material that we will convey about skimming, shorten the time, I invite the moderator to continue. Okay, first of all, let me introduce myself. I am Adisti Rahila as editor, Ophelia Indarumana as editor, Adisti Rahila as moderator, Nur Ophelia Indarumana as editor, Nurian Shifa as secretary, Zainab as member, and Vikas Abdullah as leader of group. Okay, the presentation we will bring about skimming. Okay. The presentation we will bring about skimming, which will be explained by Nur Aprilia Indarumana. Thank you, moderator, for the opportunity given to me. I will explain about the meaning of skimming and the function of skimming. Skimming is high-speed reading that can take a lot of time to skim to get the general sense of the text or a book. Jadi skimming adalah teknik membaca cepat yang dapat menghemat banyak waktu untuk mendapatkan pada pokok yang ada pada teks atau buku. The function of skimming. The function of skimming is to get the main idea about the topic of reading, not the details. Jadi fungsi dari skimming ialah untuk mendapatkan ide pokok tanpa membaca keseluruhan teks. So skimming can be said to be successful if you can get the main idea. Jadi skimming akan dikatakan berhasil jika kita menemukan ide pokok yang ada pada teks. Thank you very much. I'm listening to Adisti. Okay, thanks Nur Aprilia. I will start the next material to Zainab. Thank you, moderator, for listening to me. Opportunity. I will explain some procedure of skimming. How do you skimming? First, read the first sentences or paragraph carefully. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca kalimat atau paragraf pertama dengan teliti atau cermat. Yang kedua adalah if the text long, may also read the first, the second paragraph. Sometimes the first paragraph is only introduction and the second contains the main idea. Yang kedua, jika teks yang dianalisis panjang, sebaiknya baca juga paragraf pertama, paragraf kedua, karena terkadang paragraf pertama hanya berisi sebuah kata pembesar dan paragraf kedua berisi ide pokok. Third, after that, you should look at the meaning of each paragraph. Setelah itu, yang perlu dilakukan adalah membaca awalan, melihat dan membaca awalan dari setiap paragraf. Thank you. I will return to moderator. Okay, thanks Zainab. I will submit the next material to Radian Shifa. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you, moderator, for the opportunity given to me. Here I will explain about skimming purpose, yaitu tujuan skimming. The first is introduce and investigate skill learn, yaitu mengenalkan dan meningkatkan kemampuan membaca cepat. Jadi di sini kita akan kenalkan dengan skimming, yaitu teknik membaca dengan cepat. Kemudian setelah kita mengenal teknik skimming, kita dapat meningkatkan kemampuan membaca kita.
The third, mastering any books and reading material with any level of better understanding. Membaca buku dan bacaan apapun dengan teknik pemahaman yang lebih baik. Teknik pemahaman yang lebih baik. Jadi kita dapat dengan cepat membaca buku dan bacaan ini dengan teknik skimming karena mempermudah kita mendapatkan ide pokok. The third, cultivate the spirit and culture of reading, yaitu menumbuhkan semangat dan budaya membaca. Jadi dengan teknik ini dapat menumbuhkan semangat membaca seorang karena membuatnya cepat atau mudah menguasai bacaan. Thank you very much. Evaluated Ibu Ayusti Asmidaratna. Okay, next example of skimming. Immediately we can see the main idea, the text which is computed and Genie and offsetted that we will be read by Korean Shifa and Zainab. Jadi contoh pertama, ketika kami berada pada kalimat utama yaitu 30 children were below a snake in a random corner of Nancy's Web performed this morning by a team of searchers. 3 orang anak yang hilang semalaman di sudut terpencil di rawa es ditemukan pada pagi hari ini oleh tim penyelamat dan oleh tim pencari. Jadi kita tidak perlu untuk membaca keseluruhan teks jika sudah menemukan ide pokoknya. Baik, ini adalah contoh yang kedua. Contoh kedua, paragraf kalimat pertama. Jadi pokoknya berisi berada pada kalimat terakhir, di mana pada kalimat pertama biasanya hanya terdapat sebuah kata pengantar, cerita atau percakapan. Baik, ini adalah ide pokok dari contoh kedua. They were claimant hospital, or they were treated for exhaustion, mild hypothermia, and also injured to the legs. I will write them for what I write. Okay, thank you Walian and Zainab. I will submit the last material to Rika Sabula. Okay, thanks to the moderator who has invited me to bring the material. Okay, thanks to the moderator who has invited me to bring the conclusion to this material. So the conclusion of this material, so the conclusion of the material we promised is skimming is a speed reading technique to identify the main idea of text. You don't need to read word for word like normal reading. Your reading speed is 3 to 4 times faster than normal. People will use this technique if they are so many readings to read in a limited time. You skimming to see if the text is in line with your research. So jadi skimming adalah teknik membaca cepat untuk mengidentifikasi atau menemukan gagasan utama sebuah teks. Anda tidak perlu membaca kata demi kata seperti membaca pada umumnya, seperti membaca biasa. Kecepatan membaca Anda pada saat menerapkan teknik skimming ini adalah 3-4 kali lebih cepat daripada biasanya. Umumnya, orang-orang akan menggunakan teknik ini jika ada begitu banyak bacaan untuk dibaca dalam waktu yang terbatas. So, gunakanlah skimming untuk melihat apakah teksnya sejalan dengan penelitian Anda atau sejalan dengan apa yang Anda cari. Okay, thanks. And now I let it back to the moderator, Ayusti Asmidaratna. Okay, that's the presentation that we have presented. More or less clear for Okay, then we will open the question and answer. For those who want to ask, we invite